कोलकाता के प्रतिष्ठित इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस (ICCR) ऑडिटोरियम में एक भव्य लिटरेरी प्रोग्राम और अवार्ड सेरेमनी का सफल आयोजन किया गया। इस गरिमा में समारोह का आयोजन UKIYITO पब्लिशिंग द्वारा किया गया, जिसमें देश और विदेश के लगभग 180 लेखकों को सम्मान प्रदान किया गया। साहित्य, सृजन और संस्कृति के इस अद्भुत संगम में विभिन्न विधाओं के रचनाकारों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में साहित्य प्रेमियों, कवियों, लेखकों और गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति ने समारोह की गरिमा को और बढ़ा दिया। यह आयोजन न केवल लेखकों के सम्मान का मंच बना, बल्कि वैश्विक साहित्यिक संवाद को भी नई दिशा देने वाला साबित हुआ। ইউকিউটো পাবলিশিং এর ডাইরেক্টর, তো আমরা প্রত্যেক বছরই কলকাতা কার্নিভাল করি, এটা 4th ইয়ার। ইউজুয়ালি আমরা যোধপুর পার্কে করি, এবারে প্রথমবার ICCR করলাম। ডিফারেন্ট ভেনিউ আছে। কালকে আমাদের স্টোরে হয়েছিল, কলেজ স্ট্রিটে আমাদের স্টোর দোতলায়। আমরা উই ব্রিং ইন ডিফারেন্ট অথার্স ফ্রম অ্যাক্রস কান্ট্রি, নট অনলি ফ্রম দ্য কান্ট্রি। সিঙ্গাপুর থেকে আছে, ফিলিপিন্স থেকে এসছেন। ইটস এ নেটওয়ার্কিং গ্যাদারিং ইভেন্ট। তারপর অনেকে আমাদের ফেডারেশন অফ পাবলিশার্সের হেড উনিও এসেছেন এখানে। দ্য অথার্স গেট টু 80 অথার্স এসছেন। মানে ইনিশিয়ালি দুবার করে করতাম, কারণ অথাররা ট্রাভেল করতে পারতো না সব জায়গাতে। কোভিডও এসে গেছিলো মাঝখানে, তারপরে ওই জন্য 11 years হয়ে গেছে। My name is Shipra Murekar and I have written the book Past the Pinwheel. I'm very honored and I'm very happy to receive this award today. Please keep reading, and also if please do write a book also. Pinwheel is that everyone should be equal and everyone should receive education. নমস্কার, আমি ঋক সুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়। আমি মূলত অতি প্রাকৃত এবং সুপার ন্যাচারাল যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিবর্তন তাই নিয়ে একটা কাজ করছিলাম, তার জন্যই আজকে এখানে আমন্ত্রিত। কিন্তু এখানে আসার পর এরকম একটা রবিবারের সকাল এবং ফেব্রুয়ারি বাঙালিদের যে বসন্তের মাস, সেই সময় শিল্প সাহিত্যের অঙ্গনে আসার পর থেকে সত্যি মন ভরে গেছে। এবং এখানে যারা এসেছে প্রত্যেকে সারা ভারতবর্ষ এবং ভারতবর্ষের বাইরে থেকেও কিছু মানুষ, তাদের প্রত্যেকের নিজের কাজ, নিজেদের শিল্প সাহিত্যের অঙ্গনে নিজেদের যে প্রতিফলন সেগুলো দেখানো, এবং একই সঙ্গে যারা জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিরা শুরুতে এসেছেন আজকের যারা আমন্ত্রিত সদস্য হয়ে, তাদের প্রত্যেকের কথা শুনে খুব স্বাভাবিকভাবেই নতুন একটা অনুপ্রেরণা আমরা পাচ্ছি। এটা খুব জরুরি। তার কারণ হচ্ছে যারা লিখছেন এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে জানেন যে যন্ত্র এবং মানুষের মধ্যে যে প্রতি মুহূর্তের একটা চর্চা হচ্ছে, সেখানে দাঁড়িয়ে যারা লিখছেন, যারা আঁকছেন, যারা নিজেদের মতন করে লড়াই করছেন শিল্প মাধ্যমের জন্য, তাদের প্রত্যেকের এরকম একটা স্বীকৃতি এবং একসাথে এক জায়গায় হওয়া, তাদের প্রত্যেকের ভাবনার আদান প্রদান, প্রত্যেকের মানসিকতার সাথে আরেকটা অন্য পুরো সংস্কৃতির ভিন্ন সংস্কৃতির একটা আদান প্রদান, এটা সামগ্রিকভাবে আমাদের শিল্প সাহিত্য মাধ্যমকেই অনেকখানি সমৃদ্ধ করবে। এই উদ্যোগকে আমরা সাধুবাদ জানাই এবং আগামী দিনে আরও নতুন লেখকরা উঠে আসুক, নতুন ছোট লেখকরা এসেছে, এই যে অনুপ্রেরণা এইটা যাতে ছড়িয়ে পড়ে, এইটাই আমাদের সবার কাম্য। প্রত্যেককে ধন্যবাদ। এখানে যারা এসেছেন প্রত্যেকে উপভোগ করুন এবং শিল্প সাহিত্যের যে মাধ্যম তাকে আরও এগিয়ে নিয়ে চলুন। ধন্যবাদ। Well, my name is MD Imran Haq. I am employee of Department of Post, Government of India. Writing is basically my hobby, but few months ago I decided to publish my works, and then I wrote a novel named Ghost of Love. Ghost of Love is basically a fiction, but as all the fiction carries the shadows of the real characters, Ghost of Love also carries the shadows of real characters, and this fiction deals with not the ghost that haunts our household, it deals with the ghost that haunts our heart. And I am very much thankful to UKIYITO Publishing House for believing me and for this award. Thank you very much for them. I enjoyed the program very much. Thank you so much. मैं डॉक्टर CM माने, मुझे द फिक्शन बुक ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। मेरी किताब का नाम है द आर्किटेक्ट्स ऑफ द यूनिवर्स। यह किताब जो है वो एक साइफाई बुक है, जो हर चीज़ के लिए, हर जो यूनिवर्स कैसा बना, यूनिवर्स में किस तरह से सृष्टि चक्र चला है, जीव सृष्टि की निर्मिति कैसे हुई है, प्लैनेट्स के बारे में, और जो अपने शरीर
प्रक्रिया कैसे होती है, इसके पीछे ऐसा कौन सा एक राज छुपा हुआ है जो हम बरसों से ढूंढ रहे हैं कि ये पूरा यूनिवर्स कैसे बना, इसके बारे में मैंने उसको साइ-फाई बुक में लिखने की कोशिश की है। ये कहना चाहूँगा कि अगर ये बुक छोटा बच्चा कोई भी शिक्षा कर पढ़ने वाला या कोई भी सीनियर पढ़ेगा तो उसकी यूनिवर्स की तरफ देखने की नज़रिया बदल जाएगा। वो सोचेगा कि मैं किस तरह से जीना चाहिए, किस तरह से इस यूनिवर्स के साथ उसने बिहेव करना चाहिए, क्या ये इस जीव सृष्टि की तरफ हम क्या अच्छा बिहेव करते हैं, या बच्चों को किस तरह से एक जो अपना क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके बारे में कैसे बिहेव करना है, उसकी खुद की उन्नति कैसे करनी है, उसको खुद को कैसे बदलना चाहिए, अपने मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में हम कैसा बदल सकते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें आ चुकी है। My name is Shanika and I'm here to receive the award for the Writer of the Year Non-Fiction for Love Vipassana, The Union Within. What? This is a message to all of us who are hungry for deep love. We keep running after love and lovers, but if we become that love ourselves, we evoke that love in us, then everyone is going to run after us. So we must become love. And आज महाशिवरात्रि है. It's a great day to receive a book on the symbolism, the book which talks about the symbolism of Shiva and Shakti. And I feel really honored to receive this. And मुझे लगता है कि youngsters should learn how to love like that. क्योंकि आज के Hi guys, thank you. My name is Rahul. Thank you for the award from Kyoto for the emerging author of the year for my book, The Origin of 10 Fires. It is controlling all your 10 inner fires and moving forward. That is how I have written this book. So the motto of the book is, will you control the fires or the fires will control you? You can find it in Amazon, everywhere. And these are my books. This is the first book in that. Thank you. Dubey, also known as Tridius, and I've been awarded with the Fiction Author of the Year award for my book The Last Night of Chittor, and also the Critias Verses. I've been writing since the age of 14, and I have 14 books to my name, and I've been writing for 14 years since I turned 28 this year. Sonos Book of the Year, non-fictional, and my book has been released in 11 languages, and happy to announce in Calcutta that we will come out in a Bengali version also. My name is Praveen Kumar. I supported my son Mr. Priyanshu Jha to write the book Shiva, a Prehistoric Hero. Here is Priyanshu Jha, my son, 7 years old. I have proved Lord Shiva a historical person in my book on the basis of some scientific evidence and logic. I'm from the Philippines. I write poetry. This is actually the second volume of my 100-poem series. The first volume is Soulful. It was awarded also last year. And then now this is the second volume. This is Heartful, 100 poems on joy, adventure, and resilience. This is quite a happy book, telling about my adventures and also resilience. Also getting up from particularly would want them to read the first and the last book. The first book is about the jar of joy. I would want people to put something in their jar of joy so that when they grow old and they want to remember something, they want to remember their life, they get from the memories of their jar of joy.